सादीन बाब, ह्या दिसांनी पळयत जाल्यार आफ्टर दॅट झॅड.पी. पोल्स इट लुक्स दिसता की काँग्रेस सामकीच सकयल देंवत आसा आनी वयर चडपाचें नांवूच घेयना. कितें एक्झॅक्टली तुमकां दिसता? सी म्हाका दिसना झॅड.पी. पोल कितें जालें, दोन वस्तू. पयलें आमकां सिनियर्स आहाय पळय तांकां कॉन्फिडन्सान गेल्ली ना आनी फर्स्ट टायम आमी सिंबॉलाची गेले. झॅड.पी. कितें जाता, एक आमगे दोन वर्कर्स बसताय, एकले भायर काडल्यार तो तुजे सोदांगाल कोण. सो थोडे MLA तातूंत कोण नाय, देखून हें सिंबॉलाचेर वचपाचें न्ही. दुसरें, आमकां सिनियर्सांक हें कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, आमी हें करपाक दिवपाचें न्ही. पूण हे ज्युनियर्स पळय आसात आमगेले पॉलिटिकल नॉविसीस, तांणी डिसायड केलें saying as seniors are their grandfathers, but they don't understand. Age is only a number. If that senior man can get elected, what more you want? सगळे एलिसा बसताय ते जिखपाक आनी तो बसून जिखत जाल्यार आनी उरलें कितें. तिसरी वस्त, 9 म्हयन्यांनी हे BJPनी इलेक्शन टाटाचें केलें. मार्सा जें आशिल्लें आमगेले रावले, आमकां खबर नाशिल्ली आनी थोडे आमगे समजिल्ले 8 दीस तरी दितले म्हणून कंपेन करपाक. टाटाच करून डिक्लेअर केलें कित्याक ते जाणासले. सो ह्यो 2-3 वस्तू लागून काँग्रेस हाट पडलो. आतां पळयत जाल्यार तूं हाटी पडल्या पूण 2-3 सिटां जिखप जे काँग्रेस एका टायमार कितलीं वर्सां राज्य केलें आनी हें केलें, 2-3 इज इट नॉट totally to think about what is going on? It is unfortunate, no doubt. But आम 2-3 सीट न्ही, आम 4 मेळ्ळे सिटां आनी कितले आमगे इंडिपेंडंट बोर्ड जिखल्याय ते आमगेलो आमगेलेच ते पूण इंडिपेंडंट जिखले. मागीर 3 MGP जिखले, तातूंत तिनूय कडेन आमी कॅन्डिडेट घालूंक ना. So there are many factors which some of us don't agree, but it has happened. देखून आतां आमकां मुखार जो काँग्रेस जो स्ट्रॉंग आशिल्लो ते आमकां पोतें करपाक जाय आनी आमकां दुबाव ना. हें श्योरली हें जातलें कित्याक लोक काँग्रेसाचे बारबर आसात. प्रेसिडेंट फेल जाला ह्या हितून इश्यूनी सगळ्यांक एकठांय दवरपाक. ऑलरेडी म्हणली ते म्हटलां तेच म्हणटा इज अ फेलियर ऑफ लोकल लिडरशिप. ही शूड हॅव रिजायन्ड. काल पयलेच रिजायन करूंक जालें वाका रेजिग्नेशन हांव म्हणना, बट ताणें ही शूड हॅव टेकन एवरीबॉडी इनटू कॉन्फिडन्स. केन्ना तुमकां घेवंक ना. ही इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल नॉविस. म्हाका न्ही, हांव एकलो कोण रे. आमी कितलेशे आसात काँग्रेसान जे काँग्रेस काम करून वयर चल्लोले आसात. आमची वर्कर आसात, सिनियर वर्कर्स, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. पोस्ट एकल्या मायज घेवपाक जायना, एकलो आसता पोस्टाचेर, पूण मोती दवरपाक जाय. आतां सावथीन सावथ जिखलो, म्हाका सगळ्यांनी काम केलो म्हूण जिखलो. सो ते भशेन काम पळय करतात तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटा. एक डिसिजन घेतली पयलीं. सद्याचें सिट्युएशन 1 वर्स इलेक्शन चल्ल्या आनी 1 वर्साच्या इलेक्शनाच्या पयलीं कितें कितें चेंजीस फेरबदल जावंक जाय तुमकां दिसता? ना जायते ते तुका सांगना हांव. आमी पार्टीन डिक्लेअर करतले जाय त्यो चेंज्यो जातल्यो आनी दिश्ट पडटलो तुका. सो हांवें तुका सांगलें वॉट एवर आय टू टेल यू कॅन आस्क मी अदर थिंग्स अबाउट पार्टी थिंग्स. आय डोंट डिस्कस विथ दीस. ना पूण तुमकां दिसता काल अशें आयकलें की गिरीश चोडणकर रिजायन जालो म्हणून. वॉट इज युअर से ऑन दॅट रेजिग्नेशन दिला? बरें जालें रिजायन जालें. जावपाचें ही शूड ओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी रिजायन तरी जाला, बरें जालें. ही हॅज डन जस्टीस बाय रिजायनिंग. सो आतां समज तूं नेवो देखून प्रेसिडेंट येता वो कोणूय येता जाय, हाऊ ही शूड बी वॉट टायप ऑफ अ प्रेसिडेंट ही शूड बी टेकिंग एवरीबडी इनटू कॉन्फिडन्स. सगळ्यांक कशें आसूंक जाय? सदांच आज येतोच न्ही, फाल्यां येतलो तो, मुखार येतलो तो. ताणें सगळें कॉन्फिडन्स घेवन गेल्यारीच पार्टी वयर सरता, ना पार्टी कोणशाक. ओके, यू आर इंटरेस्टेड? Surely I'm a soldier of the party. Mukodi, I'll try my level best
and I'll follow the rule which I have told you. Take everybody into confidence to see Congress flourishes again. in बट this state. वाय इट इज लायक कित्याक अशें दिसता की काँग्रेसान जे आपणाक आहा ते आपणाचे जाय ते करता आतांचे सद्याचे I तर don't know. They know what is best and they have taken the decision. बट एज अ सिनियर लिडर MP यू हॅव बीन देयर विथ काँग्रेस फॉर सो मेनी इयर्स तुमकांय दूख दिसान बाबा कितें चल्लां पळय तें नाही किती आहा तें सांगपा तें सांगलें. कित्याक एवरी नाव एंड देन स्टेटमेंट्स काम प्रेस कॉन्फरन्साक हांवें तुगे येता कितें आहा तें सांगलें and you as a citizen and having soft for Congress तूं कोण मेळ्ळो तुगेलें कितें तकलें आहा तें सांग तेका पूण हांवें तुगे सांगपा तें सांगलें. बट आतां फुडले हाका आतां मुन्सिपालिटी इलेक्शन्स आसतली मागीर CCP इलेक्शन्स आहा मागीर असेंब्ली इलेक्शन जातलें कितलें स्ट्रॉंग काँग्रेसान जावचें पडटलें ना आमी असेंब्ली इलेक्शन उलयता म्युनिसिपालिटी प्रेनू काँग्रेस मुंगा नाय सो वील सिट डावन एंड डिस्कस. बरें असेंब्ली इलेक्शन्स देखून असेंब्लीक तूं पळय असेंब्लीक लोकांक पळय दिसता आनी लोक हे पावटी ते जाणाय हो पळय निवडून काडला तो सरकार न्ही दे हॅव नो पावर्स. आयज इतल्यो वायट वस्तू चल्ल्या गोंयांत तांकां पावर ना दे आर पंचायत देखून पीपल ऑल्सो नो वाज वोटींग बाबा कितें कोत्ताय ते पूण जेन्ना असेंब्ली येतली आनी डिसायड करपाक नवो सरकार पोन्नेले कंटिन्यू तेन्ना जरूर लोक दोड उगडटलो आनी घेतले पावट 17 सीट दिल्ले मॅक्झिमम मेजॉरिटी अमंग देम ते भशेन हे पावटी आनी माय सीट दितले तो म्हाका दुबाव ना आनी हे पाटी BJPक चोरयां आमगेले MLA घेवपाक मेळचे ना. लोकांची अशी एक सदांच बोबो आसा की वाय यूथ नॉट बीन गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी आनी तूं म्हणटा पळय तसो सिनियर्स कॅन बीन पूण सिनियरांक एक लेवल रिटायरमेंट एज आसपाक जाय वाय नॉट यूथ फॉरवर्ड रिटायरमेंट हितूक लागता कित्याक तुमचो 20-25 वर्सांक जॉईन जाता सिटीसीक 21 वर्सांचो पॉलिटिशियन लागना तो 60 वर्सांक पयलीं पायट बसूं लागना. मागीर यूथ फुडें कशें सरतले यूथ आनी सिनियर नासूं जायना गेले ते पावट इतू जाणां युथां दिली कितली जिखले एक पूण जिखलो ना. सो आमगे यूथ जाय जे काम करून हाल्या सरपंच कोण जिल्ला जे गांवांत काम केलां एन्ड दे आर यूथ यंगस्टर्स तसली जाय आमकां. फाल्यां कोण येतले आमी एक दीस सोडपाक जाय मागीर आमगे यूथ जायीच यूथ नासतो आनी कांय जायना पूण काम करून मुखार सरात जे जिखपाक शकतात तसली यूथ आमकां जाय. पूण जेन्ना हे आतां इश्यूज जाता पळय तो हेजो कोलाचो जावं रोडाचो जावं आनी खंयचोय जावं तेन्ना आमी पळयता सगळे युथूच फुडें आसता मागीर हे जो कोण पॉलिटिशियन म्हणटा पळय ते दिश्टीच पडना चड फावट. तेंच तें आमी तेंचे कोत्तेले भुरगे आसतो सिनियराय ते हाडटा वय आनी आमी भुरगे वताल्यात तेन्ना मागीर आमी MLA जावपा पावले. सो देखून हे भुरगे जे मुखार भोंवतात तांकां आमी तिकेट दिवन जे मुखार पॉप्युलर जरूर ते MLA जातले तूं पळयतलो मुखार. ना पूण हेका लागून तुमकां दिसना मागीर युथाकूय लोकांकूय रायट आसा की एके सायडीच्यान BJP काँग्रेसूय तशेंच म्हणटा ते सेम कित्याक हेणीन ते आतां मागीर मदांच अश्यो स्टेटमेंट येता कोल तेणी हाडला हें तेणी हाडला म्हणून कितें काँग्रेस तसलें सारकें इन्सायड क्वेश्चन ना तेच म्हणून की कोलाचो इशू जावं हेजो इशू जावं तुमी फुड्यान दिसना म्हणटा ते मागीर फूल कितें ऑन ओपोजींग येना. आमी स्टेटमेंट केले हे ती वचून घेवपाचें तुगे भशेन आमी लिडर आमी स्टेटमेंट करून तुगल्याचें कोत्ता म्हाका कितें दिसता जनतेक सांगता हांव आनी तेंचे हांव करून दाखोवपी आमी ती वचून मुखार न्हिदपा नाका तें केन्ना कितें आसल्यार हांव करून दाखोवपी हें जरूर हांव कोणाकूय सांगूंक सोदता. आतां ZP पोल्स जावन CMान पळय स्टेटमेंट केलो की लोकांनी आमकां जे रिस्पॉन्स दिला मेजॉरिटी दिला तेजेर आमकां कितें आहा फॉर डेव्हलपमेंट आनी हो डेव्हलपमेंट जातलोच. तूं समजूंक ना दीज आर पंचायत पोल्स दीस हॅज गॉट टू डू नथींग विथ द गव्हर्मेंट दीज आर पंचायत पोल्स एवरीबॉडी नोज तांकां कितली पावर आहाय ते. सो जेन्ना सरकार घडपाचें आयज इंचो ही 3 आमच्यो वस्तू चलता प्रोजेक्ट्स वीच पीपल आर नॉट इन फेवर सो दीस हॅज नो एप्रुवल. जेन्ना असेंब्ली येता तेन्ना लोकांक तर तांकां बरें मोतान हाडले तेन्ना हांव तुका आयकतां की लोकांक मानून घेतलें काम चलता तें सारकें चलता आत न्ही हाजीर न्ही. सर पूण हें कशें की आयज लोक कोणूय एनवायरमेंट म्हणटा
हे काँग्रेसान हाडलेलें आयज BJP बंद करूंक सोदिना आनी काँग्रेसूय कांय उलोवंक सोदिना काँग्रेस सारकें हाऊ डू यू सी दीस? तुम्ही पयलीं सांगिल्लें तें सारकें. सेकंड सारकें जसो कितें उलयनाका. हां पयलीं तुवें सांगलें हें काँग्रेसान पास केल्लें हय. हाडली ना. आतां कितलीं वर्सां जालीं? 9 वर्सां जालीं. अजून कित्याक इम्प्लिमेंट करूंक ना? जेन्ना इम्प्लिमेंट करूंक ना आनी आयज गोंयचे जनतेक नाका तेन्ना तांगेली ड्युटी तें कॅन्सील करपाक. कित्याक 5 वर्सांनी जनता सरकार बदलपाक शकता. करेक्ट. आनी 5 वर्सांनी 9 वर्सांनी एक डिसिजन चेंज करूंक जायना जे आज पर्यंत करूंक ना तें. सो इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू ओपन द आयज and keep Goa intact for the posterity. Then Goan public, they don't want this. Please cancel them. So as- Really, Munni. So as ZP polls put that Congress doesn't need to worry about this polls. Not at all. Not at all. There is no connection. So तुमकां कांय हितून भिरांत ना. हितूंतल्यान असेंब्ली इलेक्शनाक वचत तुका जाल्यार काय बघितलं? बरें कितले असेंब्लीक येवंक शकता तुमी कितें हांव तुका डावन द सांगता? लेन? एली जावन त्या दोन पडटली. हांव 6 म्हयने पयलीं सांगतो मागीर. Is Sardin interested to come in local politics? Who? Sardin? No, I'm their MP. Yeah. But as you asked me, I'm the soldier of the party. If I am given the post of president, I'll take it and see that our Congress comes back, shines what it was before. Why is there in Congress always differences between their party leaders? वो तेकोडे उलयना तो एकोडे उलयना तूं तेकोडे सारकें ना एकोडे सारकें ना म्हणून सारकें न्हय तें सगल्याक आसता. उलयना म्हूण तें हांव तुगेलें आयकना. But you see, there have to be differences. मागीर डिफरन्सीस जाले जाल्यार पार्टी कशी चलतली? अरे डिस्कशन ऑन डिफरन्स Discussion पार्टी ना. कशी चलतली? डिफरन्सीस डिस्कशन जातरीच देन वी कम विथ वन डिसिजन. सो पार्टी तरी हुंयचे सरकार पार्टी मुखार वतलो देर हॅव टू बी डिफरन्सीस. फायनली दे हॅव टू कम विथ वन ओपिनियन. ओके तो हांवें म्हणटा जाल्यार एवरीबडी हॅज अ डिफरन्स. हाऊ इज सार्दीन एंड रेजिनाल्ड? अरे ही वर्क फॉर मी. या करेक्ट ही सर मागीर कित्याक अशें कशें एक फावट दिसता वो तेकोडे ना तो एकोडे ना सो तुका दिसता मातशें चेंज यू आयज आनी चोय दुसपाटी सारको चोय बरें आहा. सगळें बरें आहा. सो ओके फायनली सगळी म्हणलें ना हांव आनी रेजिना बरें आहा. सो फायनली आनी एक इशू ह्या दिसांनी चलता तो बिफाचो. वॉट इज युअर से? क्रिसमस आहा सद्याक आनी क्रिसमस आसूं नासूं बीफ गोंयांत येवपाक जाय. बीफ म्हणल्यार आमचे क्रिस्तांवालें आनी मुस्लिमालें एक स्टेपल आयटम ऑफ फूड. काल आनी पयर न्ही. आतां आमी गोंयांत काव स्लॉटर बॅन केला. आतां कर्नाटकान काव स्लॉटर बॅन केला आमकां राग ना. बिकॉज दीज आर द सेंटिमेंट्स ऑफ मेनी हिंदूज. पूण बाफलोज, फिमेल बाफलोज, मागीर बुल्स आमकां ताजें मांस जाय. आनी हांवें सांगलां नॉट ओन्ली आमकां आयदर अनसर्विसेबल एनिमल्स जाणटी जात्रेची गोंय येताले आनी हांवें आबातोवार केल्लो हेंक स्लॉटर करपाक. कित्याक गोंयांत हूंय मारताल्यात आनी लोकांक वास घाणी इट वॉज अ न्यूसन्स. इन 80s हांवें आबातोवार केलो आनी तांकां इतिंगेन मारूंक लायले आनी तेन्ना एनिमल्स हाडून दिताले. आतां हे लोक हाडून दिनाय पूण मांस येताले कर्नाटका सावन. नॉट ऑफ कावज, बीफ ऑफ बाफलोज, बुल्स, फिमेल बाफलोज. तें हांव जेन्ना तांणी बॅन केलां बंद करून केलां हांव चीफ मिनिस्टर उलोवन मागता तुगेली ड्युटी वचून तुगे कावंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर कर्नाटका मेळपाक परसुएड हिम. देर आर टू थिंग्स. पयलीं कितें जातालें हे रेडे बैल बांदून चोत कुसताले. मागीर मोडणी घाताले. मागीर सगळे गाडो बाडो आसतालो. आयज तुमी चोयल्याय ना. 90% आतां मेशिनरी. खंयच्या दोगांचेर मेशिनरी वचना थिंगा धाकलो ट्रॅक्टर वचना थिंगा बुल्लोक बांदता. सो तेन्ना हे म्हणटात कर्नाटकांत हांव चीफ बरयतलो सीएमाक की तुजे दोड उगड की तूं म्हणटा 16 वर्स पर्यंत जात्री तेका मारयाय म्हूण. सो द क्वेश्चन इज तुगे म्हूण तूं एक 20 गाय आहाय आनी 20 तुगे बाफलो आहाय फिमेल बाफलो व्हडलो तूं डेरी फार्मर आनी तुगे सगळे पाडके जाताय.
90% मेल जाताय तुवें तांकां सोडोर पोसप तुगे भुरगो तो एवरीबॉडी थिंक्स ऑफ इकॉनॉमिक्स तो मातशें व्हडलो जातरी विकी मासाक आनी आमचे सारके मासाय आतां म्हणटा सोडोर पर्यंत ताका पोश मागीर हें इलिगल कॉमर्स जाता करप्शन सुरू जाता देखून हांव सीएमा बरोवपाक वता आमकां तूं गायां बंद केलें तें आमकां कांय लागना पूण बैल आनी कोण आनी हावपी आनी मुस्लीम मारपी आनी तेय हावपी ते मातशें बंद करनाका आनी देखून हांवें काल उल मारला आमगे सीएमाक वचून तेका मेळ आनी चालू जावपाक जाता तितले बेगीन आयज ताणें सांगलां आपूण क्रिस्मसाक आनी हाका ताचे पयलीं हें करतलो आनी चालू आसतलो न्हू क्रिस्मस आनी न्यू इयर न्ही आमी सदांच आसलो ते भशेन चालू दवर कित्याक आमचे सारके जायते आसात आमी मांस खावपी फॉर मी द बेस्ट डिश इज अ बीफ स्टेक ओके आय डोंट फील बेल टू से पूण आमी गाये मांस नाका बैला मांस जाय रेड्या मांस जाय आनी मोशी मांस जाय आनी एक विशय म्हणटा वेन इट एज फार एज पॉलिटिक्स इज त्याच्यानी विजय म्हणटा विजय सर दस गोवा फॉरवर्ड MGPनी म्हटलं दॅट ऑपोजिशन नीड्स टू कम टुगेदर टू फायट अगेन्स्ट द रुलिंग पार्टी एज फार एज असेंब्ली पोल्स आर कन्सर्न यू ऑल्सो सपोर्ट दीस मूव सी हांव कांय उलयना कित्याक वॉच फॉरवर्ड म्हणटो तेन्ना सगळी पार्टी बॅकवर्ड उलयन तो बीजेपी फॉरवर्ड करून गेलो टायम आहा तेन्ना पार्टी डिसायड No, करतलो but still you believe, not taking anybody's No, name. Opposition needs to come together. No, म्हाका लोकांक पडूंक ना आय बिलीव that Congress has to strengthen itself. Alone जावंक शकता without opposition together to fight. I'm not saying to fight. आप पळय सोड्याक आमी काँग्रेस स्ट्रॉंग करपा जाय एलोन स्ट्रॉंग मागीर पळयची पार्टी डिसायड करतली डिमांड वाल्यार तीच करपा जाय Thank you, sir.